نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے، اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں انواع الاسم کو پڑھا تھا، جس میں ہم نے اوسط کے لحاظ سے دیکھا تھا کہ اسم کی 2 اقسام ہوتی ہیں۔ اس میں ایک ہے اسم المعرفہ اور ایک ہے اسم النکرہ۔ اور اسم المعرفہ کیا تھا؟ وہ اسم جو کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کے لیے استعمال کیا جائے، اور اس کی مثال ہم نے دیکھی تھی الکتاب، الرجل، ٹھیک ہے۔ اور اسم النکرہ ہم نے کہا تھا کہ یہ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کتابن، کتابن، اور رجل، رجلن۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے ایک قاعدہ بھی دیکھا تھا، جس میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ال اور تنوین یہ دونوں کبھی بھی ایک ساتھ نہیں آ سکتے، اور اس میں یہ ہے کہ جب ال آئے گا تو تنوین ہٹ کر صرف ایک حرکت رہ جائے گی کسی بھی اسم کے آخری حرف پر، اور اگر ال نہیں ہوگا تو آخری حرف کے اوپر تنوین ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے اس کے علاوہ یہ بھی سمجھا تھا کہ کچھ مردوں کے نام ہیں عربی زبان میں جن کے اوپر وہ تنوین استعمال کرتے ہیں۔ اب وہاں پر تنوین نکرہ کی علامت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس نام کے اوپر اگر تنوین دیکھیں گے تو وہ اسم نکرہ نہیں ہے، بلکہ وہ معرفہ ہے، کیونکہ وہ کسی ایک خاص شخص کا نام ہے۔ اس میں ہم نے مثال میں دیکھا تھا محمد، خالد، یاسر، ٹھیک ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، اور آج ہم جو ہے اسم المعرفہ کی ایک قسم پڑھیں گے، وہ ہے اسم الاشارہ۔ اسم الاشارہ کیا ہے؟ وہ اسم جو کسی خاص چیز یا جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ مثلاً جیسے ہم اردو میں یہ اور وہ کا استعمال کرتے ہیں، انگلش میں دس اور دیٹ کا استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح عربی میں ھذا اور ذالکا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اسم الاشارہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ اسم الاشارہ کی 2 اقسام ہیں، اسم الاشارتی للقریبی اور اسم الاشارتی للبعیدی۔ چلیے جانتے ہیں کہ اسم الاشارہ للقریبی کیا ہے۔ وہ اسم ہے جو کسی قریب کے شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ، انگلش میں ہم استعمال کرتے ہیں دس، اسی طرح سے عربی میں استعمال ہوتا ہے ھذا۔ اردو اور انگلش میں مؤنث اور مذکر کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ لڑکا، یہ لڑکی، وہ لڑکا، وہ لڑکی۔ لیکن عربی میں مؤنث کے لیے الگ اسم ہے اور مذکر کے لیے الگ اسم ہے۔ مذکر کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ ھذا، اور اس کا میننگ ہے یہ، اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے ھذہ، اور اس کا میننگ بھی ہے یہ، لیکن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثلا ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے، ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، ھذہ سیارۃ، یہ ایک گاڑی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسم الاشارتی للبعیدی۔
वो इसम जो किसी दूर के शख्स, चीज़ या जगह की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन इंग्लिश में हम दैट इस्तेमाल करते हैं और उर्दू में वो इस्तेमाल करते हैं। अरबी में ज़ालिका मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और तिलका मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। मिसालें देखते हैं। ज़ालिका बैतुन वो एक घर है। ज़ालिका किताबुन वो एक किताब है। तिलका सय्यारतुन वो एक गाड़ी है। उर्दू और इंग्लिश में हम मुअन्नस मुज़क्कर वाहिद सब के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उर्दू में तो हम जमा के लिए भी एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में जमा के लिए अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जैसे हमें पता है दैट, दोस, दिस, दीज। लेकिन उर्दू में चाहे मुअन्नस है, मुज़क्कर है, वाहिद है, जमा है, सब के लिए वो ही इस्तेमाल होगा और ये ही इस्तेमाल होगा। मसलन ये किताब है, ये किताबें हैं, ये लड़का है, वो लड़का है, ये लड़की है, ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, वो लड़के हैं। सब जगह पर ये और वो ही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, हम कहते हैं दिस इज़ अ बुक, जब उसकी जमा करेंगे तो हम कहेंगे दीज आर बुक्स। दैट इज़ अ बुक, दोज आर बुक्स। इसी तरह से हम जो है लड़की लड़के के लिए भी यूज़ करते हैं दिस इज़ अ गर्ल, दीज आर गर्ल्स। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अरबी ज़ुबान में कायदा थोड़ा डिफरेंट है। अरबी ज़ुबान में इस्मुल इशारा मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, तस्निया, जमा सब के लिए मुख्तलिफ इस्तेमाल होता है। लेकिन हम अभी लेसन 1 में जो पढ़ेंगे वो सिर्फ इस्मुल इशारा लिल करीब है और वो भी सिर्फ मुज़क्कर के लिए। ठीक है, तो हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। हाजा मुज़क्कर के लिए लिल करीब है और हाज़िही मुअन्नस के लिए लिल करीब है। ये का मायनी है इसका, जैसे हाजा बैतुन, हाज़िही सय्यारतुन। ज़ालिका लिल बईद है मुज़क्कर के लिए वो, तिलका लिल बईद है मुअन्नस के लिए वो। ज़ालिका बैतुन वो एक घर है, तिलका सय्यारतुन वो एक गाड़ी है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम सीखेंगे इस्तिफ़हाम को। इस्तिफ़हाम क्या होता है? कुछ कलमात ऐसे होते हैं जो जुमला के शुरू में आकर जुमले में सवाल पैदा करते हैं। इनको सवालिया अल्फाज कहते हैं। सबक नंबर 1 में हम 3 सवालिया अल्फाज का इस्तेमाल सीखेंगे। उसमें सबसे पहले है हमज़ा। हमज़ा का माना है क्या। यहाँ पर हमज़ातुल इस्तिफ़हाम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यानी कि हमज़ा इस्तिफ़हाम के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये एक हर्फ है। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे माँ, जिसका माना भी क्या ही है, और एक हम पढ़ेंगे मन, जिसका माना है कौन। ये दोनों इस्म हैं। माँ और मन इस्म है, जबकि आ हर्फ है। ठीक है, अब हम इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क देखते हैं कि क्या फ़र्क है। मसलन हम कहते हैं क्या ये एक कुर्सी है, तो इसकी अरबी होगी अहाज़ा कुर्सियुन। ठीक है, फिर मैं कहती हूँ ये क्या है, तो उसकी मैं अरबी करूँगी मा हाज़ा। ठीक है, अब माँ का मानी भी क्या है और आ का माना भी क्या है, फ़र्क क्या है दोनों में। जब हम माँ के साथ कोई जुमला बनाएंगे तो उसके जवाब में हरफुल जवाब नहीं आएगा। हम इंशाल्लाह आगे पढ़ने वाले हैं हरफुल जवाब क्या है। लेकिन जब हमज़ातुल इस्तिफ़हाम आएगा सवाल के शुरू में, तो उसके जवाब में हम हरफुल जवाब का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जी हाँ या नहीं। जैसे कि सवाल किया क्या ये एक कुर्सी है, तो इसका जवाब आएगा जी हाँ या नहीं, नहीं ये एक कुर्सी नहीं है, या जी हाँ ये एक कुर्सी है। तो ये फ़र्क है माँ और हमज़ा में। अगला है मन। मतलब मैं कहती हूँ ये कौन है, तो हम कहेंगे मन हाज़ा, ये कौन है।
اب ہم دیکھتے ہیں کہ ما اور من میں فرق کیا ہے۔ دونوں ہی اسم الاستفہام ہیں، دونوں ہی اسم ہیں۔ من جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے عقل والوں کے لیے، اور عقل والوں میں 3 مخلوقات آتی ہیں، انسان، جن اور فرشتے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 مخلوقات من میں آتی ہیں۔ جب بھی ان کا ذکر آئے گا تو ہم من کے ساتھ جملہ شروع کریں گے۔ جب ان کے علاوہ کسی بھی مخلوق کا ذکر آئے گا یا کسی بے جان چیز کا استعمال ہوگا، آئے گا ذکر، تو وہاں پر ہم ما کا استعمال فرق کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو فرق یاد ہو گیا کہ من انسان، جن اور فرشتے، اور ما باقی تمام مخلوقات اور بے جان چیزوں کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حرف الجواب کیا ہے۔ عربی زبان میں بنیادی طور پر 2 حرف الجواب استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے نعم اور دوسرا ہے لا۔ نعم کا معنی ہوتا ہے یس، ہاں، اور لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، نو۔ ہماری آج کی نشست یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہم نے جو کچھ بھی سیکھا، جو کچھ بھی سمجھا، اس کو ہمارے فہم میں اتار دے، اور ایسا کہ ہمیں کبھی بھی نہ بھولے، ہمیں اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے، اور ہمارے لیے قرآن کا علم حاصل کرنا آسان فرما دے، اور ہمیں اس راستے پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔